Oui, ça fait pour les chocolats, on dans des chocolats. Et il y a un sous le monde DDR, il y a un moment qui va. Un moment qui va. Bon. Il y a un peu de ajouter. Bon, situation n'a pas ninga. Namba hamti lendi tek bed bang te situation évolue. Sinon ha ton hon miwa tek ni. Bon, yam mimti ton tianga ne Côte d'Ivoire ta relation la manu ro mengti ne ba gomda. Donc voilà. Ha ton hon ma menga. Yo ya bum ni taka takle. Takle danger. Ha ton hon ma ni. Aya woto kwa. La na ma ga menga bala ton hon ma ka hon moto bale. C'est que date une situation évoluée. En tajini ton hantuendi ka ngom kwa. Voilà, te go parce gwamya. Ya mana la boda nienga fati solution ha ka be ma haba gome. Yelen beti e mota la woto mpora anken hata wa mana te kelen ba hankale gwamai. Woto la soma kwa. Ya ton me boda wanta yi woto kwa. Bo ahawa ka woto ma hansa. E gwambe beti fo sampa gwama fo men hanki shon. Bala vin patari yor quoi surtout fo ha wait fo ya dawa manda bon la yelen be la wonna meti ne bembe ti yelni ha wa bobiyele idhalli wala taftini non ton je ta fitna wa ala fil fitnati saqatu fitna wa pour la fo lui machin wa fo hayet fo ba fo la ki fo ka tin kin so norka ti ada fitna wa bang ti ya fitna menga pour la fo kin machin wa quoi voilà dawa man ya ka pop ka provoque ne ka por neri ka tur neri ka ront neri ka yagad jini la amma haya tishila la nan torche ha ta aro yel ninga yen so na yagad jini ko e bala shida ha ti shida wata ni fitna jini la sa biske wa adam bi hake ya fo ka twende adam bi hake bon la forate tengan bani non di ki hinira fa hake fo ka twen wenera la heta la keleme bikawoto sinon yetta la situation menga hakika la nanke tan pour la bilfu nangu évolution nti jesa nangan zininga ha kelangan lam ton me manda warka wumbala larba ko champagne ton yita kan ken Côte d'Ivoire man wazuram lan ka dina zo ton quoi voilà pasteur Makoso le révérend Makoso awata kawe bikawoto semaine ndo pour lo mela ken wa voilà donc ya bon la mania ton kaminane ton pour mi to kami man boum quoi parce que ton mi actualité normale la ton suivre la men na ngese kawoto ça traitement discriminatoire ana yine ni ton na kela kam quoi voilà sinon pour le moment kana man commentaire jouer voilà la nan ko yam kibare 2019 fin 2020 singal bala ton tianga Côte d'Ivoire ya da'awa ken taramen bi bang ti ton hinde nganta Côte d'Ivoire territoire woto bwake la ton yala ha bwake poli ramba tor soba mbaba ton no saka zingi watampu tondo wo tondo yel tondo aton pa makiba tiam waka na mandawa ti ton wa nan shega yamun wuni ti ton suno mani am wonga te nambi le ti pour di la kende la ton nan shon yam la ko lo yamba entiel yambi tumda pour la man ton doara la bete ton man doara te ton me man doara to bete ton wato yok photo de famille te ton yok ne police la mbato soba ton hanta poste de police auto la police la ma yikri yalla hay wome on wo ton ke par auto yete bande mi ton tiri la bambo da doara qui est le docteur Kindo que ton était docteur Kindo la auto to bota cher vraiment nous on a besoin de vos bénédictions wome docteur Hansing doara obzek da musa wome hato sunro nome yabli lamba han kabli lamba abnada taban zin ko nusa bala mi présente tondo ni na tata me nyanda commandant auto nyela auto ton hanta région ni nga talda ton ncenga préfecture wa te ton te pam préfet wa ton dinna me so ne préfet wa kuma men te hantara ko yaranda tin zin ka zin kadam bala la conclusion bala manda doit la bête vous êtes la bienvenue vous êtes quitté chez vous vous êtes venu chez vous. Entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, il y a des liens séculaires. C'est un seul pays. Il n'y a pas de discrimination. Vous êtes chez vous.
ton gilga Côte d'Ivoire auto mais officiellement ton yikati atemsa ayopela ton nam visiter la yira auto quoi ton tianga hale au Bassa Sandra hal San Pedro la mera 7 mois la Côte d'Ivoire 7 mois antirik la mera wa nan talon wa yala wa ba va voir la ton da ka prévu tema sanna wa menga ton kena tembamba wala petit boaké bon mampana yal han sondo yi temba mais ton da ka gayon waram fa ton da ka prévu la gayon wa abon wumti ton wata mo bola miete ton nampu arjuma duma me ton nampu arjuma lete 14 heures la ntam la kele yal sam duma me yete docteur kindo nampu bam arjuma donc ton be retare te ton me nyakade la kele yal samin gun tondo te ton wata wallahi alazim miti yam han pour 13 heures ti wata 14 heures ndo nanti yam kete jin ya bum taira ete tonta docteur en siga bala tala jouer bala kelen ti rumin bala ya khutu singir bala donc ob hon wo ton wo nin Côte d'Ivoire patien tokos ko moyenne wennama ob kaman ton persona non grata iti mi persona non grata voilà nira inapte bon y le terme utilisé là ba hayena nanda yenna ngada yenda ti ton mo da wenti kala lendi bi situation menga évolution positive quoi ayi somaya bon la ra kelen pa woto ye katen kelen ya woto quoi non net san biram net san kala nyam han kala ne ti ditware akaten kewa mais motif to ram san pare cede ya wo territoire wa libre circulation net kat et des biens des personnes et des biens ka woto la san ka foti siara net han kanin tira ya gurgundi fo net kat 20 dira fo cede ya wo sol mai fo le binin fa abunun tara passport men fo handata before timan passport kan ti cede ya wo men passport te wuli ti zone kan ngatia kan i mo metara me ka woto la bo me maintenant il nan gunje samya ti la hambo horwennam ya yella kelen ikenne shonti boto la soma ne fa quoi la mamela me pas bon quoi pas échec quoi apa bon ka komur quoi bala nabiyan sallallahu alaihi wasallam ya ne tenga ya makamenga bwa maktobiye de to ya persona non grata te nabiyam le bago la kale bago wala donc ya victoire donc yo pas sous samos quoi ayo voilà sinon ya ton yo balla organise quoi ton haid ka ton yo pa ton ya gazini ka boti ton mibie wala yinu suzi wa ya mambiga bika oto mampana ya hantino asonda sankara amana no voilà baraka dina menga nton ya Burkina Faso a bondo do Pascal Sessouma nyampe me ayi journaliste zin radio Burkina ya ronna men élection hamana abome kawtola a do Pascal Sessouma ya Côte d'Ivoire marcori police ya abya hanna contrôle lamta do Pascal Sessouma zara seba normal le to hende rangi haya le mikti yeme nga wenda ya nimbere tenwa ya bonna bahalamta lo la yewum ndab hande net sewrenje hayati kurago c'est quoi c'est Yakuba budum bebe ya Robert Gueiram buda bonti Yakuba ramba donc tara sonor quoi ton me lantar kuro ya yera donc ete kurago c'est quoi Yakuba tenera et non c'est Moshi ya ban le baba est embarqué na papa tado Pascal Sessouma le bon wata il a si c'est ça moi aussi je suis Moshi il a fait quoi katien wana pabneda ma gidre ne ran yoka shiro parce qu'il est Moshi non la bête non on va bien chef donc il y a un autre Moshi ici abo yoka yenda agomda quoi donc il y a solidarité yene mti kuroga ya yene da ba dola sinon kama awe bika oto yera ga mehe tinya ya mwa ya gwen wini tika mwa fa ya yebalo ya tonan bika hawa ya kate DM taba ya bwen manam bwen sample ya bumba yewa bika oto mahaya zibula tonna wale ivoirien ka namsa ta anafa tondo ivoirien ka tin wa shikata beta shiga kenwa
am ji wam tara nationalité ivoirienne mam ya ivoirien yam da mi boto bi bon dakabiya yam do wala la bang ya wala yum no bete fo ha ndo yum kan ti kan talon wa bala fo tara nationalité wa men automatiquement han ba fo wan karata mhanta ya mam yet fo bi carte d'identité ko bala carte d'identité kimi bi de men ko mam ka discuter de ka auto am do a jamais non mam ya ivoirien wa be ba auto ya mam ne me lab hindigo donc zabda neda han to motif c'est bon on ne gère pas un pays selon ses humeurs non boto ka chomaye donc mi hiya choban dik décision quoi la 420 gwam watin ya bon en fait gomba mbatwen nam sa nebya la na man tonda choba na manam quoi voilà na man tonda choba na manam quoi voilà bon on a ko lendi amin